Ukoliko želimo vidjeti u kojoj mjeri je korupcija kontaminirala sistem jedne države, onda treba pogledati samo oblast javnih nabavki. U Bosni i Hercegovini ta oblast izgleda turobno. Na godišnjem nivou se u Bosni i Hercegovini putem javnih nabavki obrne od 2,5 do 3 milijarde konvertibilnih maraka, a portal pratimotendere.ba u svom monitoringu za 2021. godinu ustanovio je da od 10 javnih nabavki u Bosni i Hercegovini 9 ima koruptivne elemente. Urednik ovog portala Slobodan Golubović sa Fokus govori o detektovanim problemima u ovoj oblasti. Uočavamo probleme u svim fazama provođenja postupka javne nabavke. Od planiranja preko tenderske dokumentacije, evaluacije ponuda, ugovaranja pa do same realizacije, a naravno problemi su i vezani za poništavanje postupaka javne nabavke i svakako primarno i kod žalbenih postupaka u javnim nabavkama. Zloupotrebe u javnim nabavkama nastavljene su nesmanjenim intenzitetom i u prvim mjesecima 2022. godine, a posebno se tu ističe namještanje tendera za nabavku automobila. Prema podacima s portala javnih nabavki, ne računajući direktne sporazume, od početka godine pokrenuto je oko 4000 postupaka javnih nabavki. Trenutno nije moguće precizno utvrditi vrijednost pokrenutih postupaka. U prva 2-3 mjeseca uočili smo probleme u nabavkama automobila. Dakle, te nabavke su jako česte i gotovo 100% su namještene. Dakle, ovdje nije u pitanju toliko to izvlačenje sredstava iz budžeta, već komoditet ovih rukovodilaca koji nabavljaju te automobile za sebe. Dakle, jedan veliki broj nabavke automobila je u prva 2-3 mjeseca ove godine nabavljena. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme objavila je niz informacija o lošoj praksi u ovoj oblasti. Tako je uočila da neka ugovorna tijela nisu pravovremeno objavila planove nabavki, te da pojedini, kada su u pitanju predmeti nabavke radova, prave namjerne i svjesne greške u projektnoj dokumentaciji, koje se onda naknadno popravljaju, odnosno plaćaju provedbom pregovaračkih postupaka bez objave obavijesti za dodatne ili nepredviđene radove. Evo šta je za naš portal u pisanom odgovoru naveo direktor Agencije za javne nabavke Tarik Rajić. Takvim postupanjem krše se osnovni principi iz člana 3 zakona i u neravnopravan položaj dovode se svi oni učesnici postupka koji je prethodio osnovnom postupku, a na odgovarajući način se privilegira, odnosno favorizira, te na koncu i finansijski honorira ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji u postupku, koji je prethodio zaključenju osnovnog ugovora s obzirom na seriju dodatnih ili nepredviđenih radova koja uslijedi nakon toga. Mi smo imali jednu zajedničku aktivnost sa Agencijom za javne nabavke, a vezano je za monitoring objavljivanja planova javnih nabavki. Dakle, javne institucije su obavezne po zakonu da svoje planove nabavki objave na svojim web stranicama 60 dana nakon usvajanja budžeta. Uradili smo dakle pregled web stranica više od 430 ugovornih organa i ustanovili da nekih 100-tinjak ugovornih organa ili nije objavilo plan nabavki ili nema svoju web stranicu, a ne objavljuje na web stranici svojih osnivača. Novi zakon o javnim nabavkama u skladu s evropskim standardima, jednako kao i nova zakonska rješenja u oblasti sukoba interesa i o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, uvjeti su koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi dobila kandidatski status za EU. Navedene zakone, a kako je to bilo vidljivo i na sjednici Doma naroda od 24. marta, opstruiraju uglavnom vlastodržci iz SNSD-a i HDZ-a. Oni ne uviđaju da, na primjer, zakon o javnim nabavkama treba hitno mijenjati. Pun je manjkavosti i ono što dopušta razne mahinacije je u prvom redu aktivna legitimacija koja je pravo žalbe daje samo zainteresovanim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. To znači da samo ti ponuđači, ukoliko vide neregularnosti u tenderskoj dokumentaciji, imaju pravo žalbe, dok niko drugi ne može da se žali, što znači da ponuđači koji štite svoj sopstveni interes, svoj ekonomski interes, ukoliko ne podnesu žalbu, niko ne može zaštiti onaj javni interes.
Tako da, ukoliko su neke komplikovanije nabavke u pitanju, mi nemamo dovoljan broj ponuđača u državi, niko se ne prijavi, ali se prijavi jedan ili dvojica kojima to odgovara, niko ne može da ispravi te neregularnosti i da utiče na to da se potroši manje novca ili da se dobiju kvalitetnije robe, radovi ili usluge. I tako, dok se nevladin sektor i struka u Agenciji za javne nabavke uz podršku međunarodnih organizacija bori za novi zakon, vlastima je i trenutni dobar. Ali zašto? Još jedan, ali ništa manje bitan problem, jeste uloga i način odlučivanja Ureda za razmatranje žalbi za koji se vežu politički i drugi utjecaji. Tako da sve u svemu trebalo bi da se, dakle, u prvom redu da se omogući pravo žalbe, što smo mi zagovarali, međutim nismo našli razumijevanje kod institucija u tom smislu da se uvede institut građanskog nadzornika koji, na primjer, postoji u Srbiji gdje se za nabavke većih vrijednosti stručnjaci sa strane, odnosno koji nisu iz ugovornog organa, uvode način da kontrolišu od same objave do kraja postupka, da kontrolišu iznutra, dakle, sa strane ugovornog organa. Također, kažem još jednom, inspekcijski posao je za sada još uvijek dat u ruke inspekcijama koje postoje, koji još uvijek nemaju, nažalost, kapaciteta da sve isprate. Međutim, kroz predložene izmjene i dopune postojećeg zakona, Agencija za javne nabavke bi trebala da dobije poseban inspektorat, međutim, ostaje još uvijek da vidimo na koji način će to da funkcioniše.